तुम्ही जेन्ना अशें म्हणजे तुम्ही जेन्ना गेम खेळटा पळय तेन्ना तुमच्या मायंडान अशे कितें थॉट्स आसता? मायंडान म्हटल्यार जेन्ना एक त्या ग्रावंडार देवले काय गेमी शिवाय आनी काय म्हटल्यार कशें म्हणजे खेळपाक जाय. ओपोनंटाक पळोवन अशें कितें अशें विचार येता की ओपोनंटाक पळोवन म्हटल्यार गेम स्टार्ट जाली काय कशें आसता की जितलो तूं गेम आमी गेम जेन्ना आसता तेन्ना गेमी पयलीं स्टडी करता आनी म्हाजी सदीच आसता की कोण प्लेयर आहा, खंयचो प्लेयर आसा, कोण कसो खेळटलो, हे जितले तूं भायल्यान स्टडी करून वयता सो तेन्ना जेन्ना तूं भितन खेळटा तेन्ना तुका ती गेम आनी इजी पडटा. सो म्हणजे ताजी ते पयली व्हिडिओज किंवा टेक्निक्स हय मिन्स आतां आमी बिचाक सुद्दां वयताना आमी पयलीं व्हिडिओ पळयता मिन्स भायल्यो टिमी आतां आसता कोण न्यू प्लेयर बीन येयले जाल्यार तेंची आमकां गेम खबर नासता सो ती मातशी तुका डिफिकल्ट पडटा बिचाक. सो जेन्ना तूं व्हिडिओ पळयता तेन्ना तुका कळटा आनी एवरी प्लेयर आसता पळय तेजी फेवरेट हे आसताच की तो त्या टायमार ते आपली जे फेवरेट आसा पळय तेच करपाक वयता. सो ते त्या टायमार तूं एक क्रुशल पॉयंटार जर तेजे ते तूं हे करशी तो मागीर आनीक तो ताका मागीर गेम डिफिकल्ट पडटा मिन्स कितें करूं हें खूब हें जाता. तुमचो सामको टफस्ट ओपोनंट खंयचो आशिल्लो म्हणजे खंयच्या कंट्रीचो आशिल्लो? कंट्रीचे म्हटल्यार आमी जेन्ना बांगलादेश आमी खेळपाक गेल्ले आमकां पयलीं कावा चॅम्पियनशीप जाल्ली आमची